Wow, wow. Very nice. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मैं पवित्र आत्मा दी मौजूदगी ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। I can see the presence of the Holy Spirit in the name of Jesus Christ. ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਗਹਿਰੇ ਭੇਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। And I can see the Holy Spirit trying to fill you with his mysteries. ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। And I can see the Holy Spirit wants to speak with you something specific. ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ। And you are called that the Holy Spirit should speak with you. ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ। And it does not matter how educated you are. ਪਰ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ। But what matters is with what zeal you are over here to hear the voice of God. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। And God speaks to them, those who have the zeal to hear the voice of God with all their mind. ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਉਠਾਈਏ। Raise up your hands towards the heavenlies. ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ And I believe ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। God is filling you with a new wisdom. ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਆਮਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। And your answering as an amen is the welcome from God. ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਤਾਕਤ ਲਾ ਕੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਉੰਡੇਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ New revelations being revealed upon you. ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਰੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ I see your enemies being ashamed. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੋਗੇ। ਅੱਜ You will see your enemies running. ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦੂਤ The angels of the Lord ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। are making the message of God to you. ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। On this earth many things are about to happen. ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭੁਚਾਲ ਤੇ ਭੁਚਾਲ ਆਣਗੇ। The Bible says earthquakes shall come upon ਲੜਾਈਆਂ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਹਵਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ। you shall hear the rumors of wars. ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਘਬਰਾ ਨਾ ਜਾਣਾ। Bible says do not be busy now. ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। For the time for the mysterious works of God has been set. ਡਰੋ ਨਾ ਤੇ ਦਲੇਰ ਹੋ ਜਾਓ। Do not fear and be bold. ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਰੋਗੇ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋਗੇ। You shall not die but shall glorify God. ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹੋ। You are called to glorify God. ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ You are not weak. ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋ। Neither are you alone. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। And God delivers his people by his own might. ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। I see many people in liberty today. ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। And I decree their liberty. ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਓ। Be free. ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਸੰਕਟ ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। Every trouble of yours is broken over here in the name of Jesus the Christ. ਇਸ ਵੇਦੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। I announce your liberty from this altar. ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵੱਲ ਉਠਾਓ। Raise up your hands to the heaven. ਕਹੀਏ ਪਿਤਾ Oh Father, say, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। I give my own self in your hands. ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। Help me. ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ। Help me, Lord.
ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦਿਓ। Purify me, Lord. ਆਪਣੇ ਵਰਦਾਨ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭੂ। Let your gifts be upon me, Lord. ਆਪਣੇ ਵਰਦਾਨ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। Let thy gifts come upon me, O Lord, please. ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। Have grace upon me, Lord. ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿਓ। Fill me with your spirit. ਰੂਹ ਦਾ ਮਸਾ ਦੇ ਦਿਓ। Give me the anointing of the spirit. ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ In the name of Jesus the Christ. ਆਮੇਨ। Amen. ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਮੀਨ ਉਨੀ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ। The louder the amen, the greater the blessing. ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਖੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੋ ਤੇ ਕਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਰਕਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। Say with love, today is the day of a blessing. ਥੈਂਕ ਯੂ। For a blessing. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ। Is fellowship. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. मैंने बोला praise the Lord. I said praise the Lord. आपके बोलने से शैतान रोता है। As you confess that Satan weeps. अगर आप खामोश रहेंगे If you keep silent, वो रोएगा नहीं, आपके ऊपर हंसेगा। he will not cry but shall laugh upon you. कुछ लोग आज इबादत में आए हैं Some have come in fellowship, लेकिन बोलते नहीं हैं, but they do not speak, प्रार्थना नहीं करते, nor do they pray, इन वचनों के साथ एग्री नहीं होते। are not agreeing with his words. शैतान हंस रहा है उसके ऊपर। Satan is laughing upon him. अगर आप इस सभा में इन शब्दों के साथ खड़े हो जाएं, If in this fellowship, if you stand with his word, मैं कहने वाला हूं आज यीशु के नाम से आपकी दुनिया बदल जाएगी। I want to say in the name of Jesus, your world shall change. आप रोते हुए चर्च में कभी नहीं आएंगे। You shall never come weeping in the church. आप किसी भी समय मुंह नहीं छिपाएंगे। You shall never hide your face. कुछ लोग जब हम गवाहियों के सेशन में जाते हैं उनको वॉशरूम आ जाता है। And with some people, though, they go to washrooms when the session of the testimony starts. जब प्रेयर का समय होता कुछ लोग उस समय वॉशरूम में जाते हैं। When the prayer session starts, some people go to the washrooms. कुछ प्रेयर के समय भाग जाते हैं, Some run during the time of prayer. कुछ उस समय भाग जाते हैं जब बेदी से आपको ब्लेसिंग देने का समय होता है, Some run when the time to bless you from the altar has come. और कुछ भाग जाते हैं जब प्रभु का कलाम खोला जाता है। Some run when the word of God is opened. ये क्या है? What is this? ये अलग अलग परमेश्वर के वरदानों को ग्रहण करने के लिए समय है जो आप खो देते हैं। This is the time set for you to be full of the blessings of God, and you just lose it. मैंने देखा आज जब सुबह प्रेयर हो रही थी, And I saw when the prayer in the morning prayer was done, बहुत सारे लोग यहाँ नहीं थे। many were not here. कहाँ थे वो? Where were they? पहले सेशन में पवित्र आत्मा आपको ढूंढ रहा था। In the first section, the Holy Ghost was finding you वो आपसे कुछ बात करना चाहता था आज, and wanting to talk with you, वो आपको छूना चाहता था, wanting to touch you. वो आपको कुछ ऐसी ब्लेसिंग देने के लिए आया था। He came to give you a blessing. किधर था? Where were you? कहाँ थे आप? Where were you? ये पहले ध्यान देना पड़ेगा परमेश्वर की हजूरी में खड़े कैसे होना है, बैठना कैसा है। First of all, you need to know how you got to stand and sit in the presence of my God. इधर आराधना हो रही थी, Oh, the worship was taking place. पूरे जोर शोर से आराधना कर रहे थे हम, With all mind and zeal, we were worshiping. उधर आप ऐसे बैठा था। And you were sitting over there with the folded hands. आराधना हो रही है तो आपको आराधना में जाना है। When the worship is taking place, you be in worship. वचन हो रहा है तो आपको वचन में जाना है। When the word is being preached, you got to go in the word. प्रेयर हो रही तो आपको प्रेयर में जाना है। When the prayers are being prayed,
also in the prayer. आप आते तो हैं, You do come. लेकिन But उस समय अपने आप को उस पवित्रताई के अभिषेक के साथ लेके नहीं जाते। But you do not take yourself along with that time that is holiness, and you proceed not. 95% लोग वो हैं जो आता है लेकिन साथ चलता नहीं है। And the 95% of the are the ones who are coming but do not walk along. मैं सच कहता हूं, प्रभु ने कहा था अब्राहम को, मैं तुझे बरकत 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 दूंगा। I truly said, God said unto Abraham, truly I shall bless and abundantly bless you. आज मेरी बात ध्यान से सुनो, Listen to me with attention. लेकिन ध्यान से नहीं सुनेंगे, And if you do not listen with attention, आप पूरी जिंदगी आंसुओं के साथ जिएंगे। you shall live all the days of your life with tears in your eyes. पहली बात, आलस को छोड़ो। First of all, just leave that lousy nature. कोई भी काम आपका निजी काम है, अगर आपका सहायक या आपके नौकर नहीं आए तो आप में एक ताकत होनी चाहिए, वो काम आप खुद करो उस दिन। You got to do that work when your assistants or your servants have not yet come. आलस आपको जिंदगी में बढ़ने नहीं देती। The laziness doesn't let you grow in the life. बाइबल में मुझे एक व्यक्ति याद आ रहा है आज, And I remember a man in the Bible. अगर वो कोशिश ना करता, If he would have not tried, कभी चंगा नहीं हो सकता था। he would have never got healed. आप बीमार हैं, इधर पहुंच गए हैं, You are sick and you have reached. ये बड़ी बात नहीं है। It's not a big deal. और भी कुछ करना है यहां बैठकर। You got to do something more. आपके लिए बहुत कुछ है जो अभी आपने करना है। You got to do something more now still. अभी आपके बागों में वो खुशबू आ नहीं रही। Oh, in your orchards, now that the essence has not yet started to come. आपके बगीचे में वो खुशबू आनी चाहिए, In your gardens, that essence should erupt now. जिससे पता चले आप परमेश्वर के लहू के द्वारा खरीदे गए लोग हैं। So that it be known that you are the ones bought by the price of the blood of the Lord. अपने हाथों को उठाएं Raise up your hands. और कहें, पवित्र आत्मा जी, Say, Holy Ghost, यीशु मसीह के नाम से in the name of Jesus the Christ. हम आपका स्वागत करते हैं। Oh, we welcome your spirit. हमें बदल दो आज, Transform us, Lord. हम बदलना चाहते हैं We प्रभु। want to change. आपका पवित्र टच मुझे आए, Let thy holy touch be filled. आप मुझे छू लो प्रभु। Touch me, Holy Spirit. मैं तैयार हूं आज, I am ready. मेरा जीवन बदल जाए, Let my life transform. मेरी दुनिया बदल जाए, Let my world transform. आपका वचन मेरे हृदय में आए, Let the word come in my heart. मैं आपकी बात को मानूं और समझूं, That I obey thy word and understand. यीशु मसीह के नाम से। In the name of Yeshua the Mashiach. आमीन। Amen. हालेलुया। Hallelujah. एक बार ताली बजाइए, पवित्र आत्मा का स्वागत करें, Therefore, the welcome of the Holy Ghost. क्योंकि पवित्र आत्मा हमारा मददगार है। Oh, the Holy Ghost is a comforter and a helper. आमीन आमीन। Amen. आपने बोला नहीं आमीन? You did not say. आमीन 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 आमीन। Praise the Lord.